untuk bonusan.那时候我看到说我带。抓住是最好的方法，一起抓绳子。在旁边。来招来试一下，招来试一下。另外一只脚过去，那kurang gak Tahu deh. Itu mobil kereta aja. Yeah. OK， 现在就走像这样的道路，舒舒服服。 Sampai guys. 好了。好，小心。
小心车子。 adem adem adem. 帮我们拍照回来。还有你那个腮帮我们拍。Bingung ngarep ngopo? Jajal. Camping lebih ceria dan paling ceria. Stok minuman 1 box, 2 box. Penggorengan. Yuk kita review penggorengan. Penggorengan siap. Iya. Endok 1 kerat. Kompor bawa makanannya. Kurang gimana? Camp paling ceria. Wah, GoPro 9 dalam low light. Halo guys, waktunya meletre. Matre asik. Oh, kayak lah. Kayak bolone. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Panas. Meant to be in the great outdoors, forever free. Kopi. Ini kita tim camping ceria. Sana camping sangat ceria. Sometimes you need to go Bangkong maksimal. take a step back to see the truth around you. From a distance you can Jauh direkam. Pamer sarapan. Ya jauh ada. Kandel aja lagi. Kandel. Yaro.鸭肉， Ya. meant to be 不是，对，鸭肉，鸭胸， Jatuh. 对，它也是 forever free. You and me. Setik. Iki kok gini. Jarane kan mangan wong loro. Dibongkar-bongkar. Waktunya pulang. 因为他一开始就跟我说，就是他女朋友要跟他来录，他姐姐不要跟他来录，就只有他跟他女朋友2个人。他说就多么惨才会这样子，就没有嘛，这设备很齐全啊。好像没有来露营过的感觉，然后结果比我们，来，我们就速速拍。好。